ହ୍ୟାଲୋ କୋଉଠି ଅଛୁ ରେ ସାଙ୍ଗ? ଆସିବା ପାଇଁ ଏକ ଦବାନ୍ତୁ। ଆମେ କୋଉଠି ଅଛୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସିକୋ ଆପ୍ସ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। କୋଉଠି ଅଛୁ ରେ ଭୋକୁଆ ମାନେ? ଭଲରେ କହିଲେ ହବ ନାଇଁ କି? ସାଙ୍ଗ କଣ୍ଟା କୋଳି ଖାଇ ଯାଇଛୁ ରେ, ଆସିଲେ ଜଲ୍ଦି ଆସେ। ହଉ ରେ ଫୋନ ରଖ ମୁଁ ଆସିଛି। ଏ ସାଙ୍ଗ କୋଉଠି ରେ? ଉପରକୁ ଆସ ରେ ସାଙ୍ଗ। ହଉ ରେ ଆସିଛି। ମୋର ବାଣର ସାଙ୍ଗ ମାନେ କିରେ ତମ ମାନେ ମତେ ନ କଣ କଣ୍ଟା କୋଳି ଖାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ଭାବୁଛ ନା କିସ? ତତେ ତ ଡାକଲୁ ତୁ ଶୁଣିଲୁ ନାହିଁ, ଫୋନ କଲୁ ରିସିଭ୍ କଲୁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 3 ଜଣ ପଳେଇଲୁ ନାଇଁ କିରେ ସାଙ୍ଗ? বান্ড খাওয়াতে ନ ଖାଇଲେ ନାହିଁ ସିନା, ଆମେ ବାଣ୍ଡ ହାଲେ ହେଇଛୁ। আমি তোমার কন্টা কলি খাবো নি আমি যাব। अभी को भाषा रे कोई लगे तुम जान जी रे सांग से पक्का गाड़ी कोई गला थोड़ा खाई भी नहीं कोइले तो सीधे सीधे कोई थांता की भाषा रे गोटे गाड़ी देख पड़ेला बड़ अजब लोक मनीष कोड भी डाकबो कथा नहीं था बताते जोड़ आउती खाली मां बोन करके पड़े जाओ তুমি ঘর আগে তুমি হোল কর দে বুঝতে পারলিস? কোকুয়া মানে